इसको देखिए कैसे ठूस ठूस के खा रहा है। पपट को खा लिया। तुम सब क्या खा रहे हो? पपट। ठीक है। हाँ ये पपट है। मुझे दिखाओ कैसा दिखाओ। तो हमारी शादी में क्यों नहीं भाई? क्या खा रहे हो? क्या हुआ? क्या हुआ? मांस मुड़ी। मांस किधर है? मुड़ी के पास है। तो इधर क्या है? मुझे तो लग रहा है कि मांस का आलू है। सुनो तुम क्या? मुड़ी। मुड़ी। सागर और ऊपर ठीक है यार। फोटो
এটা বিড়ি